اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، شوبز انڈسٹری ایک ایسی چکا چوند خیالی دنیا ہے کہ جو انسان بھی اس کے اندر جاتا ہے وہ اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بڑی تعداد دولت شہرت کی چکروں میں نہ صرف اس انڈسٹری میں جانے کی خواہش رکھتی ہیں بلکہ یہ سب حاصل کرنے کے لیے اپنا دین خودداری حتیٰ کہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی اداکاروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے پہلے تو اس گلیمر انڈسٹری کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے اس کو اپنا لیا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے اپنے کیریئر کی بلندیوں پر پہنچ کر دولت شہرت ہر چیز کو خیر آباد کہہ کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، ہماری لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر موجود ہے سنم چودھری۔ سنم چودھری کا فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہنا اور گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنا ایک انتہائی دلچسپ اور حیران کن واقعہ ہے۔ سنم چودھری 27 جولائی 1991 کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں پیدا ہوئی۔ تقریباً 20 سال کی عمر میں انہوں نے پاکستان کا رخ کیا جبکہ شوبز انڈسٹری کو پیشے کے طور پر اپنا لیا۔ بہترین اداکاری اور اپنی حسن و جمال کے بدولت یہ اداکارہ شوبز انڈسٹری پر چھا گئی اور جلد ہی پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ ان کی اداکاری اور بے پناہ شہرت کا سفر یوں ہی جاری تھا کہ ایک دن اچانک انہوں نے اپنی تمام سوشل میڈیا پوسٹ اور تمام تصاویر کو ڈیلیٹ کیا، جبکہ ساتھ میں یہ اعلان بھی کیا کہ آج کے بعد وہ آئندہ کے لیے کسی بھی ڈرامہ یا فلم میں کام نہیں کریں گی۔ ساتھ میں اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ بغیر کسی دباؤ میں آ کر اسلام کے لیے اور اپنی دین کے لیے شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ رہی ہیں۔ سنم چودھری نے اپنے بیان میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر کیا جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سنم چودھری کا کہنا تھا کہ میں نے ڈرامہ انڈسٹری میں کافی محنت کی، میں کامیاب بھی رہی، دولت شہرت سب کچھ حاصل ہوا، مگر باوجود اس کے میں دلی سکون سے محروم رہی۔ باوجود اس کے میں نے بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ بھی حاصل کیا جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، مگر یہ ایوارڈ بھی میری بے سکونی کو سکون میں تبدیل نہ کر سکا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو اسلامی روایات کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر ثنا خان، جو چند سال قبل بھارت کی ٹاپ کلاس اداکاراؤں میں سے ایک تھی۔ ثنا خان فلموں میں بولڈ سین کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی، جس نے ہندی، تامل اور کئی بھارتی فلموں میں کام کیا۔ اس نے اپنے مداحوں کو اپنی حسن اور بہترین کارکردگی سے دیوانہ بنایا۔ ثنا خان نے محض 14 فلموں میں کام کیا اور انتہائی کم عرصہ میں شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچی، مگر ثنا خان نے اس وقت پورے بھارت اور دنیا بھر میں اپنے مداحوں کو حیران کیا جب اچانک اس اداکارہ نے فلم انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کیا۔ ثنا خان نے 8 اکتوبر سن 2020 کو اپنے تمام سوشل اکاؤنٹ سے اردو، ہندی اور انگریزی میں ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ اپنے کیریئر کے دوران مجھے کافی شہرت، عزت اور دولت ملی، مگر اس دوران میں ذہنی سکون اور روحانی مسرت سے محروم رہی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں شوبز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہوں۔ آج ثنا خان ایک مفتی انس سے شادی کر کے مکمل طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ حج اور عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر زائرہ وسیم۔ زائرہ وسیم وہ بھارتی اداکارہ ہے جنہوں نے اپنی پہلی فلم دنگل میں کامیابی کے زبردست جھنڈے گاڑ دیے۔ انتہائی کم عمر میں یہ اداکارہ شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچی۔ عامر خان کے ساتھ بلاک بسٹر فلم دنگل میں کام کرنے والی اس اداکارہ نے جتنی شہرت پائی اس کی مثال بھارت کی تاریخ میں نہیں ملتی، جبکہ اتنی کم عرصہ میں اتنی شہرت کسی اور ہندوستانی اداکار یا اداکارہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ دنگل فلم میں بہترین اداکاری کے جوہر دکھانے کے بعد ان کے پاس فلموں کے لائن لگ گئی۔ انڈیا کے بہترین فلم میکر زائرہ وسیم کی فنکاری اور حسن کی دیوانے بنے، جبکہ کچھ ہی عرصے میں اس کم عمر اداکارہ کے پاس دولت شہرت کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ان تمام تر کامیابیوں کے بعد بھی زائرہ وسیم ذہنی سکون اور روحانی مسرت سے محروم رہی۔ ناظرین، پوری دنیا سے اس کے فینز اس وقت حیران ہوئے جب 29 جون 2019 کو زائرہ وسیم نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج سے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا کو خیر آباد کہنا چاہتی ہوں۔ اس اداکارہ نے مزید اپنے پیغام میں کہا کہ آج سے ٹھیک 5 سال پہلے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور میں ایک بڑی اداکار بننا چاہتی تھی، مگر اب شہرت کی بلندیوں پر جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ ویسا نہیں جو میں چاہتی تھی۔
मैं इन सब कामों से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि दूर से नजर आने वाली इन रंगीनियों ने मुझे अपने रब से दूर कर लिया है। लिहाजा मैं वापस अपनी दीन और उस दुनिया में जाना चाहती हूँ जहाँ दिली सुकून और हकीकी खुशी मिलती है। नाजरीन, चौथे नंबर पर दीपिका काकड़, जो भारतीय शोबिज़ इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचने के बाद फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया। दीपिका काकड़, जो एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई, मगर अपने को एक्टर शुएब इब्राहिम से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। शादी और कबूल इस्लाम के बाद उन्होंने अपना नाम दीपिका काकड़ से तब्दील करके फाइजा इब्राहिम रखा और फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार की। नाजरीन, ये वो अफराद है जिन्होंने शोबिस को अपना सब कुछ समझकर इस रंगीन दुनिया में शमूलियत इख्तियार की। शोबिस में आकर ये लोग वो सब कुछ हासिल करने में कामयाब हुए, मगर दुनिया की सबसे बड़ी नेमत सुकून शोहरत की बुलंदियों पर भी इन्हें नसीब नहीं हुआ। जो लोग फिल्मी सितारों को अपना आइडियल समझते हैं और इनकी शाहाना लाइफ स्टाइल के लिए तरसते हैं, इनकी बज़ाहिर ये रंगीन जिंदगी दरअसल किस कदर बेरंग और बेसुकून है, इसका अंदाज़ा सिर्फ वो लोग लगा सकते हैं जो इस तजर्बे से गुजरे हों। कई ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने अपने कैरियर की उरूज पर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद आखिर एक इंसान खुदकुशी क्यों करता है कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा करता है? इसकी सबसे बड़ी वजह बेसुकूनी है। सुकून ऐसी चीज है जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सुशांत सिंह को कौन नहीं जानता? आखिर क्या वजह थी जिसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया? जिन सितारों को हम स्क्रीन पर देखते हैं और इनकी शाहाना लाइफ स्टाइल के लिए तरसते हैं, इनकी जिंदगी किस कदर मुश्किल और खाली है, इसका अंदाजा शायद मैं या आप नहीं कर सकते। ये एक फितरी बात है, इंसान जितना शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचता है उतना ही अकेला रह जाता है। कीनिया से ताल्लुक रखने वाला एक मशहूर फैशन डिजाइनर, जिसकी मौत हमारे लिए एक सबक है, जिसने दौलत शोहरत के बावजूद अपनी जिंदगी का खात्मा किया, जबकि मौत से पहले इसने एक खत लिखा जिसमें इसने अपनी पूरी जिंदगी का खुलासा बयान किया। आज मेरे लाखों फैन फॉलोअर्स है, लेकिन बावजूद इसके मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन इसके बावजूद आज मैं खाली हाथ हूँ। मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, मगर बावजूद इसके मैं कैद हूँ। मजीद लिखता है, लोग हमें स्टार्स कहते हैं, हमारी मिसाल वाकई आसमान में चमकते हुए सितारों की तरह है। लोग हमें सिर्फ दूर से देख सकते हैं, मगर हमारे जिस्म में जलती हुई आग को महसूस नहीं कर सकते। हम हकीकी दुनिया से काफी दूर है, इसलिए हमें लोग देखना तो पसंद करते हैं, मगर कोई हम तक नहीं पहुँच सकता। ये एक तल्ख हकीकत है। बाज़ औक़ात भी इंतहा बुलंदी जमीन वालों से दूरी का बाइस बनती है, जहाँ इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है और यही अकेलापन इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। बेशक सुकून दौलत, पैसे और शोहरत में नहीं, बल्कि सुकून तो सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश है, आपका कोई दुश्मन नहीं, आप अपनी मर्जी से जिस जगह चाहे जा सकते हैं, जिंदगी में कोई दिखावा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, तो यकीन जानिए आप दुनिया के सबसे बड़े स्टार और खुशनसीब इंसान हैं। आजकल लोग दौलत, पैसा और शोहरत पाने के लिए अपने ईमान तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा करने से ये लोग थोड़ा बहुत शोहरत तो हासिल कर लेते हैं, मगर इनकी जिंदगी से सुकून नाम की चीज गायब हो जाती है। नाजरीन, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 40% लोग शदीद टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनमें ज्यादातर अमीर अफराद और सेलिब्रिटीज शामिल हैं। इस दुनिया में सुकून से बढ़कर कोई चीज नहीं। अगर पैसा, दौलत और शोहरत ही सब कुछ होता तो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर ये बड़े और नामवर अदाकार शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद ना कहते।